El gran reinicio es ahora mismo. Asegúrate de estar preparado. Abroches en el cinturón de seguridad. Va a ser un viaje bien salvaje. I ain't gonna give in now, I think I'll live this now. I'm gonna be man, I'ma kill this stuff real quick. I'ma go take it to town, cause I gotta be that king in the ring when I'm knocking them out when I'm back with the will. Cause I am just up on the journey, you just know that I'm just going insane. Arriba, guerreros, gran amanecer, buenas noches, guerreros de todo el mundo. Primero que nada quiero empezar con una actitud de gratitud. Del corazón de mi familia al tuyo, los quiero. Todo va a estar bien. Va a ser un viaje muy salvaje. Y quiero compartir con ustedes que el gran reinicio está ocurriendo ahora mismo. Entonces nuevamente les mostraré hechos, cifras, números y lógica. La razón por la que estoy haciendo estas redes sociales aquí es que estoy documentando mi viaje como si mis nietos van a ver esto en el futuro. No soy asesor financiero y todo lo que estoy compartiendo contigo no es consejo financiero. Me paso entre 8 a 9 días al día investigando estas cosas y he dedicado mi vida para reprogramar mi mente subconsciente y comprender cómo funciona realmente la riqueza y cómo funciona específicamente en este nuevo campo cuántico. Estamos pasando de la web 2.0 a la web 3.0, industrial a lo técnico. El antiguo sistema bancario arcaico está muerto. Ahora, aquí está la gran noticia al respecto. Nunca habrá una oportunidad como esta para nosotros, el ciudadano normal y corriente, para involucrarse e invertir en estas tecnologías innovadoras. Por eso que te dicen que las criptomonedas son un fraude y el blockchain llegó para quedarse. Hay una transición masiva y hay un gran despertar sucediendo. Y un nuevo sistema monetario y una nueva forma de hacer negocios, una nueva forma de comunicar. Y nosotros como ciudadanos normales tenemos la oportunidad de invertir. Así que prepárate para un viaje muy volátil. Necesitas entender el juego para que no te puedan jugar. Entonces, lo que voy a desglosar para ti son hechos, cifras, números y lógica. Entonces, lo que debemos entender es que China, Rusia, India, Brasil y Sudáfrica están trabajando para desdolarizar. No creo que el dólar se vaya a colapsar. Este es el porqué. El dólar ha sido la moneda dominante durante mucho tiempo. Cada moneda fiduciaria, fiat, significa moneda falsa. Específicamente dólares estadounidenses son una moneda falsa. Nada los respalda. He aquí por qué creo que esto es un poco diferente. Vamos a entrar en recesión, pero creo que vamos a evitar una depresión, porque se trata de una transición hacia un nuevo sistema monetario. La gran diferencia de esto es que necesitamos liquidez. Todos los bancos centrales necesitan liquidez. Hay una razón por la que están acumulando oro. Todos los bancos centrales están acumulando oro. Esa es la razón por la que cambiaron las leyes de Basilia III en el 2020. Hay una razón por la que cambian las reservas requisitos a cero en los bancos. Somos la liquidez. Estados Unidos está jodido en un 130% de la relación deuda-ingresos. El 33% de nuestra deuda se mantuvo fuera de los Estados Unidos en manos de Japón y China, que son los dos principales poseedores. Estamos en una posición muy peligrosa en América, pero estamos en una transición, no entrando en una depresión. Entonces lo que está sucediendo en este momento es el yuan de China reemplaza el dólar como moneda más negociada en Rusia. Entonces, si China y Rusia están creando su propia moneda. El PIB de Estados Unidos es enorme, el 24% del PIB del mundo. Los países BRICS combinado equivalen alrededor del 25% del PIB. Entonces, si cuando los países BRICS se juntan y desdolarizan, eso va a causar un efecto muy masivo. Pero la economía de los Estados Unidos también atraviesa todas las demás economías. Entonces, lo que vamos a ver es una transición volátil hacia una nueva moneda digital. Primero va a ser un dólar digital y a continuación habrá una moneda digital del Banco Central que no apoyo. No estoy de acuerdo con las monedas digitales del Banco Central. La clave para usted es invertir en estas tecnologías innovadoras. Así que aquí es donde les mostraré lo que creo que está sucediendo. Ningún TikToker, ningún YouTuber tiene una idea. Todos estamos adivinando lo mejor que podemos. Así que vas a ver el siguiente paso aquí. Bien, entonces, la OPEC anuncia recortes opresivos en la producción de petróleo. Así que están ralentizando la producción de petróleo, los precios de gasolina van a subir, van a tratar de desdolarizar a Estados Unidos cortando el petróleo de Estados Unidos, dólar comercializando en petróleo. La Reserva Federal está reconfigurando los sistemas estadounidenses. Esto es lo que significa para usted. Estos son los servicios de FedNow. Estos son los servicios de FedNow. Aquí. Puedes leer todos estos documentos aquí. Son 24/7, 7 días a la semana, 365 días de procesamiento con funciones de seguridad
ciberseguridad para respaldar la integración de pagos y la seguridad de los datos. Los servicios tendrán jornada laboral de 24 horas cada día de la semana, incluyendo fines de semana y días festivos. Se informarán los saldos al final del día en los registros contables de la Reserva Federal por cada institución de depósito participada. En cada día de los servicios de FedNow, el dinero se moverá a la velocidad de la luz. Por eso dije que no entrará en una depresión, entrarás en una transición. Ahora, no quieres creerle a un youtuber. Escuchemos a la secretaria de Hacienda, que firma los billetes de $100 reales. Todos sabemos que Rosy Ríos forma parte de la junta directiva de Ripple. Está muy orgullosa de decir eso. También está muy orgullosa de decir que es la persona más rica del mundo o que tiene más dinero que nadie en el mundo porque ha firmado la última denominación de billetes de $100. Así que vamos a ver este video donde habla sobre la llegada de la nueva moneda. Y luego, hace un mes, ella estaba en una conferencia de negocios donde ella dice algo realmente interesante. Recuerda, tienes que prestar atención a lo que dicen. Así que escuchemos lo que dijo hace un rato mientras ella firmó la última denominación del billete de $100 y luego te llevaré al futuro, que fue hace un mes. Hace un mes donde ella dijo algo bastante interesante a la que tenemos que aferrarnos. And just in the last few hours, there have been over $300,000 in sales for those sheets. So there is demand. It's great to see there is demand still for collecting these great works of art. Today will be the first time I ever saw. Creo que esa es la clave. Estos grandes obras de artes, todo esto van a ser obras de artes. No muy pronto, pero en un futuro cercano. Años por delante. El papel moneda ya no existirá. Fine and uncut sheet. So I don't know who that first person is, but you are very lucky. And I'm, again, very proud to be part of that. Making American history is what I call it. We are making American history every day. And for those of you who don't know, the next gen $100 note is the last denomination of that particular family of notes. We're working on the future generation of currency. So that is my other job. Entonces esa fue la última nota que firmó. Está trabajando en la futura generación de moneda. I'm the chair of the Advanced Counterfeit Deterrence Steering Committee. So as the chair, I oversee the collaborative effort of designing future currency and all the security features that are incorporated into that. And that all goes to the Secretary of the Treasury for final decision. So I'm very proud again to be part of that process. Está bien, entonces ella es responsable de traer una nueva moneda y luego a medida que avanzamos hacia el 2023, ella estaba en la cumbre empresarial, la cumbre de negocios globales. Y esto es realmente interesante. Quiero que prestes atención a lo que dice. Así que vuelve a hablar de estar en la junta directiva de Ripple, lo cual es importante. Ella también habla sobre XRP en este video. Solo quiero que tú... La parte de XRP y Ripple es genial, pero quiero que escuches a lo que ella dice acerca de mover una población. Escucha lo que dice. With fairly dramatic economic and social changes are creating conditions for the emergence of new virtual forms of money and credit. So what lies ahead? Really, what does lie ahead? Let's listen from Rosy Rios, 43rd Treasurer of the United States, CEO, Red River Associates, board member Ripple, who's going to gaze into a crystal ball and tell us what she sees is the future of money. A warm welcome. Bola de cristal. Ella nos va a dar una bola de cristal. Escucha lo que dice. To Rosie, please. Thank you so much. Great to be... Y solo para prepararlos, hay un momento en el video en que en realidad se queda sin silencio, el audio se silencia, así que solo ten paciencia conmigo, pasará como por un minuto donde se calla. Back again, I spoke yesterday, for those of you who heard me speak about the global economic recovery and a comparative analysis between the financial crisis of 2008 to what we're going through today. But I'd like to speak about one of my favorite topics, which is money. So as Treasury of the United States, from 2009 through 2016, under the Obama administration, I actually led the Future of Money initiative on behalf of the administration. And together we worked very closely with the Federal Reserve, which is our central bank. And our central bank
determines monetary policy. Obviously, Treasury was fiscal policy, but I also oversaw all currency and coin production for the U.S. government. I had 4,000 very proud manufacturing employees producing both currency and coin. And together we had to come up with a way to predict and think about supply and demand. And one of the data points that we used in this process was working very closely on consumer behavior. Now, if you looked at, if you heard me speak yesterday, you heard me say that consumer behavior is the hardest to change. Está bien, eso es realmente importante. El comportamiento del consumidor es el más difícil de cambiar. Presta atención a lo que dice. Unless there's a shock to the system. El comportamiento del consumidor es difícil de cambiar a menos que haya un shock en el sistema. So I'm going to share some findings, some recent findings that I think will help us really think about what the future of money looks like. And just a little bit of background. So yes, that is me up there with the chair of the Federal Reserve at the time, Ben Bernanke, and my boss, Secretary Tim Geithner. And this is when we were unveiling the new $100 bill in 2013. So if you look at your US currency, you can look on the slide. That is my name on the lower left-hand side of US currency. I am currently on about $1.8 trillion of US currency in circulation worldwide out of the 2.2 trillion. So no one makes more money than I do. So that is true. That is absolutely true. I'm going to say that again. So I had the pleasure of being one of the longest serving senior Treasury officials in the Obama administration, and most recently also on the Treasury transition team for President Biden, working closely with the previous administration to make sure that that President Biden was well prepared in the areas of fiscal policy when he took office in January of 2021. So, excuse me. Okay, I had trouble with this yesterday. Hopefully we'll get this going. There it is. Okay, so one of the things that we use in the administration is something called the Diary of Consumer Payment Choice that is conducted by the Federal Reserve every year. This has been in place since 2016. And this really gives us a really good flavor of consumer behavior. And I hope you pay attention to this, although this is very US-centric. I think it does paint an interesting picture of the future of money in general. So the diary collects data about shopping and payments behavior from a unique, nationally represented survey of customers. This universe of household comprises approximately 9,000 respondents, so it is statistically significant, across the United States, about which half completed the diary. And this is for 2021, which is the most recent information. But what you will notice is that this was also during the pandemic. So very interesting information. I am one of those people that live and breathe by this diary. I read it cover to cover, and it is fascinating and a very long study. So I'm going to take just the snippets of what I think is relevant to this discussion about consumer behavior. So overall, the results showed that a substantial portion of the population, believe it or not, continue to use cash to make everyday purchases and to hold cash as a store of value. Now, I remember in 2011, 2012, when everyone thought that Google Wallet was going to take over the earth. Everyone thought, and actually I got the direction at that time to wind down production of coin and currency. ¿Escuchaste eso? 2012 recibió la señal para reducir la producción de moneda. Dijo que si se dan cuenta del comportamiento del consumidor que no están relantizando el efectivo, el consumidor, así que necesitas un shock para el sistema. Le dijeron que liquidara la moneda en 2012. And I didn't believe it. I didn't believe it because, again, consumer behavior is hard to change. I also didn't believe it because coin and cash usage actually follows the path of GDP growth. That has been the historic trend from day one. So as we were predicting at that time, 3 to 4% of GDP growth, why wouldn't we predict that coin and currency usage was also going to grow? Well, I was correct. Now, when I started, there was about $835 billion of U.S. currency in circulation. When I left, there was almost $2 trillion of U.S. currency in circulation. So it basically doubled. Now, some might say that's store of value, and that is true. There was a big part of it that was store of value, but you look at coins,
At the time that I started, we were producing 3 billion coins a year in 2009. Any guesses on what it was when I left in 2016? And by the way, these numbers aren't my numbers. These are the numbers that come from banks who produce the orders that come to us. So remember, I started at $3 billion in 2009. What was it when I left? Any guesses in 2016? Raise your hand if you have a guess. 16 billion. Jesus. And it still continues to this day. So again, consumer behavior, very hard to change unless there's a shock to the system. Para que sepan que el comportamiento del consumidor es muy difícil de cambiar a menos que haya un shock en el sistema. ¿Qué estamos experimentando para pasar a una moneda digital? So what this particular slide shows is that consumers continue to use credit cards and debit cards for a majority of their payments. That's not news, accounting for 57% of total payments in 2021. So the decrease in the share of cash used during the pandemic is a result of the following factors. Again, the pandemic was very, very clearly impacting consumer behavior in this case. Nos acaban de decir, la pandemia impactó. Necesitas un shock al sistema para dejar de mover el efectivo para pasar a una moneda digital. Estropeó el supply chain, detuvo el movimiento de dinero en efectivo, detuvo los viajes para que la gente no viajara con dinero en efectivo. La gente comenzó a usar aplicaciones digitales. One, consumers shop less in person, resulting in a lower share of in-person payments overall and fewer opportunities to use cash in 2020 and 2021 compared to 2019. I think that's pretty obvious. Fewer consumers reported a preference for using cash when making payments in person. Again, the pandemic just caused a whole other relationship with how we physically had with cash and currency, right? Again, remote payments, online payments were definitely more of the issue there. Excuse me, there it is. Okay. Another slide here. The percentage of purchases and person-to-person payments made in person versus online or remote. What this shows is remote and online purchases of prepared foods and groceries were a factor in this change shopping behavior in 2020. One of the largest shifts in shopping behavior was a decrease in the number of in-person payments at fast food and coffee shops, sit-down restaurants, bars, and grocery and convenience stores. Again, that's pretty obvious what the pandemic did to change this consumer behavior. Porque necesitas un shock al sistema para cambiar el comportamiento del consumidor. What this slide shows is that person-to-person behavior, again, very much impacted where approximately 1.5 payments over the last 3 years, consumer reduced the share of cash payments and increased their use of mobile phones. Mobile apps really took hold, especially during the pandemic. That's what this slide shows. Literalmente te están diciendo el plano. Kamala Harris estaba en África sabiendo que 1 de cada 6 personas en una de las segundas poblaciones más grandes del mundo van a utilizar una aplicación móvil. Así que están tratando de obtener su liquidez en la inclusión financiera en el sistema. I'm seeing my time go very, very quickly here. My apologies. So one of the things that this shows, the share of payments used for in-person payments, consumer reduced their share of cash use across all ages by a statistically significant amount compared to 2019. Consumers younger than 45 use cash for less than 20% of their payments. Older consumers, like me, use cash for more than 20%. I still rely on cash. I still think it's safe, it's liquid, it's accessible, it's used everywhere. And for a lot of people, especially during the downturn, during this economic recovery, people use cash also to budget their expenses. So again, for people like me who are kind of used to cash, it would definitely came in handy for those who continued to want to use cash for those purposes. Now, this is interesting. This share of adults holding on-person cash at least 1 day. The share of consumers holding on to cash has remained consistent since 2018, with 8 in 10 adults holding cash at least once during the diary. This consistency suggests that most adults prefer to have some cash on hand, both in normal years and in unusual years. Ok, entonces para hacer que la gente cambie su comportamiento necesitan conmocionar aún más al sistema. La pandemia no lo conmocionó lo suficiente, así que estás a punto de ver impactos masivos en el sistema para ponernos en marcha hacia una moneda digital. Average store of value
Again, another interesting statistic here. In contrast to the average value of on-person holdings, the average value of cash held in one store value holdings continued its increase in October of 2021, reaching $347. As the slide shows, consumers' average store value holdings have increased more rapidly since 2018, with increases of 22% in 2019, 24% in 2020, and 20% in 2021. This significant increase in the average value held since 2019 shows again that aggregate demand for U.S. currency increased during times of uncertainty. This is where it goes silent for a minute. Aquí se queda en silencio por un minuto. Volverá en un segundo. Este es su video. Entonces ella va a hablar sobre Ripple y XRP en solo en un momento. Así que aguante. Ahí va ella. Volverá en un segundo. Cosas bien interesantes, supongo. And the purpose of this executive order, excuse me, it was March of last year. The purpose of this executive order was to encourage regulators to ensure sufficient oversight, encourage the Financial Stability Oversight Council to identify and mitigate financial risks, directs and coordinated action across agencies to mitigate illicit financing, promote safe and affordable financial services, and explore, yes, a U.S. central bank digital currency. Now, you may know that over 80% of developed countries right now are looking at a central bank digital currency. So the first thing you need to do is you need to have a shock. Así que lo primero que necesitas es un shock al sistema. El shock al sistema saca dinero del sistema. Shock al sistema destruye la clase media. Necesitan asistencia para obtener los servicios de FedNow y luego lentamente trayendo una moneda digital del Banco Central. It will happen. And it will happen in the U.S., but it is absolutely going to take some time. As you know, things don't happen very, very quickly, especially when it comes to the central bank. Now, they are taking this very, very seriously. The U.S. currency is a world reserve currency, so it is important for them to get this right. But I guess my point to that would be I wouldn't hold your breath anytime soon. It is going to take a considerable amount of time because it is a world reserve currency. It's accepted everywhere before the Federal Reserve actually decides to back a central bank digital currency. It absolutely will take some time. So over the past year, the agencies across the government have worked together to develop frameworks and policy recommendations that advance the 6 priorities identified in that executive order. To date, there have been 9 reports that have been submitted. They're all online. They are all available for public consumption. But I would say most recently, in the fall of 2022, Treasury published a series of reports in response to President Biden's executive order. The Financial Stability Oversight Council, which the Secretary of the Treasury chairs, published a report just this last October that examined the potential financial stability implications of crypto asset activities. As you know, crypto has been in the news time and time again, and I just want to share that I am on the board of Ripple. Ripple is XRP. And so when people ask me the question, why did you join the board of Ripple? I joined the board of Ripple because XRP serves a purpose. It's a function that facilitates cross-border payments. It's not some store of value, kind of arbitrary value that is not pegged to anything. This is actually what legitimate financial institutions use specifically for cross-border payments. So instead of days and dollars, it's seconds and cents. Entonces, en lugar de días y dólares, son segundos y centavos. Bien, ahí está. Ella lo dijo. No sé. Salió de su boca, no la mía. No soy el tesorero número 43 de los Estados Unidos. Estamos en una transición, no una depresión. Es una transición, no una depresión. Así que ahora mismo tiene la oportunidad de invertir en estos activos especulativos. No seas tonto. No vaya a hacerse rico rápido. En este momento debería estar pagando tu deuda. El número 2 es que debe de trabajar para crear flujo de efectivo. Número 3 es que debe diversificar. No deberías de vender tu casa o retirar todo tu 401
0.001K para entrar en cripto. Si alguien te dice que obtenga préstamos para cripto, es un tonto. Eso no es crear riqueza. Debes estar diversificado en cripto. Cosas como seguro de vida apalancados, metales preciosos. Siempre debe asegurar, crecer, repetir el proceso. No ponga todos tus huevos en una canasta. No seas tonto. Asegúrate de estar en las comunidades correctas. Puedo compartir contigo cómo ayudamos 5,000 guerreros, en realidad casi 6,000 sobre 6,000 guerreros. Desde entonces han sido más de 6,000 guerreros en todo el mundo. Los amamos, chicos. Warriors, rise, get your shit together. El sistema está diseñado para mantenerte atrapado. 2017 salí de un trabajo de vicepresidente bien pagado porque yo estaba absolutamente miserable. Trabajando de 16 a 19 horas al día, porque eso es lo que el sistema me enseñó a hacer. Y lo que descubrí a través de incontables horas de meditación, investigación, leyendo libros, entendiendo cómo operan los millonarios y billonarios, el sistema está diseñado para mantenerte atrapado. Hoy en día soy dueño de varias empresas, viajo por el mundo, soy financieramente libre. Y es exactamente por eso que creé esta comunidad de guerreros de ideas afines que se unen llamada 3T Warrior Academy. Ahora, no digo esto para presumir, comparto esto contigo para mostrarte lo que es posible para ti, ya sea que recién esté comenzando o estás buscando llevar tu vida a otro nivel. Creemos que la Academia de Guerreros tiene algo para todos. Procesos que te llevan paso a paso a través de la disciplina, actividades consistentes, y eso es exactamente lo que vas a conseguir. Nuestro reto de 120 días, todo lo que tienes que hacer es abrir la aplicación y llevarla día a día. Te vamos a llevar a la disciplina y las actividades consistentes para llevar a tu vida al siguiente nivel. Dentro de una semana vas a notar una diferencia. Dentro de un mes, la gente va a notar un cambio en ti. Así de poderoso es este reto de 120 días. Entonces, si realmente estás listo para liberarte del viejo paradigma a un nuevo paradigma de disciplina, consistencia, gran relación con tu familia, libertad financiera y aprendiendo los pilares de riqueza, eso cambiará tu vida en riqueza generacional por venir. Te voy a invitar a hacer nuestro programa durante 7 días gratis. El reto de 120 días ha cambiado 5,000 guerreros de todo el mundo y esperamos que tú seas el próximo. Warriors, get your together. Let's go.